Sorry. से जुड़ पहुंची गुनो देखो देखो केंद्र कर दिसचे और मंदिरটা দেখুন এটা প্যান দেখুন কেন্দ্র প্যান যে আর্জেন্ট আছে না हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय मां समले मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो आज जो आम देवदेरो पदमपुर न अच्छे आ बोली आपण मान के देखामी आर बहुत दिन पर ब्लॉगटे इटा अपलोड हेबा आर कारण कि से गोटे नुआ चैनल टे मोटा जेनटा कि PS स्टूडियो 729 डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे सब्सक्राइब कर लाइक करूँ से चैनल एरा करूँ बेले से चैनल अपलोड होता बेले टे स्टॉप कर देथिनी आर बहुत दिन पर हो तो आगे चलूँ देखो जाए आर ब्लॉग स्किप नहीं करी आर चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर दूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आर तो चलो आगे देखे दे A few moments later. तो चलू देखो इटा पदमपुर आर जो टाउन डिग्री जवार पड़ुची आ से गले देखो चलो आगे अपडेट A few moments later. तो इटा गोटे जगह अटकिनु जेना कि लखमार छक कहसन और सेन दहीबरा स्पेशल से बनाऊन तो अटकिनु और इन खाएमु दहीबरा और इनु जीमु देखुन के स्पेशल से बनाऊन दहीबरा काढ़ुन से दही पानी रखाई ना काढ़ी दौन बड़ा के दहीबरा के और इटा तो खाई जिमा इनु आउ इनु 5 किलोमीटर अच्छे यहाँ आम लगे बनाऊन देखन स्पेशल से बनाऊन और यहाँ नून दौन सन्धफल आईटा दौन काଣା जे चना चाट मसला और चना चाट मिक्स अच्छे और देखी दौन टे स्पेशल से दौन आईटा खाई पी दमार इनु जिमा इन तो 5-6 किलोमीटर अच्छे देखी दौन के स्पेशल से बन देन आम लगे तापर इरा देखुन इरा सीधा रास्ता अच्छे इरा सीधा जग लेफ्ट साइड अच्छे लखमरार सीधा जगदलपुर जो इरा जगदलपुर और छके छके दौन यहाँ आम लगे पूरा रेडी होगा यहाँ दुईटा खाईदे न देखी दो बहुत भूख हो गले ना खरा लगी से खाई दौन यहाँ मन लगी तो चलो देखे दे देख यहाँ मुख हो बहुत टेस्ट लगुचे लगे सब सुपर लगुचे तो हेलो फ्रेंड्स इरा आम चलनु देखुन आरो से तो जेन आमर इरा खाइनु जेन आमर दहीबरा खाइनु सेन यार के राइट साइड काटी देबे इरा लखमरा जीवा आरो से साइड रे तो कच्चा रास्ता আছে पुरे बोले ये मेन रास्ता रे रास्ता रे चलनु इनु आउ केते किलोमीटर बा इनु 5-7 किलोमीटर बा चलो देखो तो वीडियो में तो चलनु इटा में एबे गाँ भीतर भीतर राइट साइड काटी देबे रास्ताटे अच्छे आउ से ब्रिज से ऊपर के नहीं जीवे न तल देखिए पलि आए यहाँ ब्रिज तले तले और देखुन आगे जो देखो चलुन और स्किप नहीं कर देखु दौन और देखुन ए ब्रिज नुआटा बनी बहुत पैन जाऊे तो देखुन यहाँ पैन पड़ूचे गदा फदा कर पैन बहुत तेज हो
দেখুন কেন এটা ডেকি করে জমা ছাড়কে তো দেখুন এটা বহুটে প্যান যাচ্ছে ছাড়ো গাড়িতে আসছে রহ অটক তো ইনা দেখুন গাড়ি ভাসিগলা আমার গাড়ি বাহারি আলা আমি ইহাদে ଯିମୁ দেখুন আমার ড্রাইভারকে আর সে এটা লাগিগলা পুরা ভাসি যে আমার কারটা তো দেখুন এটা গাধুছন বহুটে প্যান যাଉଛି I just wanna take your time. I just wanna take your time. I just wanna take your time. তো দেখুন পলে আনো জঙ্গল লগে আর যে আগাড়া মন্দির আছে এ ডঙর উপরে আছে লাগুছি আর এটা আমি জানু সে ভিতরকে লাইন নেইছন নিজে লাইন যাইছি রাস্তা কচা রাস্তা তো এইটা গোটে দেখুন শিব মন্দিরটি কাঁ মন্দিরটি এইটা আছে এটা গোটে এটা কাঁ চাষ করা হয়েছে কহবে ওয়াও দেখুন কেনতা সুন্দর নজারা যে পলে আসুন ন আউ সেটা মন্দির দিশুছে রান্দা লাগুছে তো পলে আসুন দেখুন রান্দা লাগুছে পলে আসুন দেখুন এটা চাড়া শিব মন্দির আছে তো দেখুন সেটা তো সব ফাইনালি পৌঁছে গেল দেখুন এটা মন্দির শিব মন্দির ফাইনালি পৌঁছি আসনু আমি এটা দেবধর মন্দির আর বহুত খরা হচ্ছে দেখুন মুহ কান শুকিগলান আর দেখুন এ যেটা আছে মন্দির সে আড়ে আছে মন্দির দেবধর লেখা হয়েছে আর তার পছাড়ে ওয়াটরফল কি কাଣା আছে সিয়াড়ে আছে দেবধর আমার সেটা গাধবার লাগি সিয়াড়ে আছে আর ইয়াড়ে বি আছে তার পানি ফানি সব ইয়াড়ে আছে আর দেখুন এ আমার বসিছন আমি তিনটা আসিছু আর বহুত আউ পদমপুর ইনকে আছে 15 কিলোমিটার আছে আর চালুন আগে যে দেখু যা সে আগে মন্দির পছকে অছে পরে সে আমার যেটা দরাটা সেনকে যাই দেখু যা চালুন জলদি জলদি করি তো এটা চালনু দেখুন উপরকে যে দেখু যা সে জুড়ি যাইছেন দেখুন তো দেখুন এটা মন্দির সে আগাড়ে আছে যা আমি যাচ্ছু গদা ফদা করমু আগাড়ে আর তুমি দুইটা আসলে কেনতা হলা কহন আমার সবসক্রাইবার মানকে কই দিন টিকে আর দেখুন কেনতা নজারা এটিকে দেখি দিন সে নাড়ে দেখো সবুআড়া জঙ্গল আর ডঙ্গর তো দেখুন আগে যাও দেখুছে बहुत खरा है देखुन केंदा व्यू देखुन सियाड़े पानी अच्छे आउ गोटे क्लब घरटे अच्छे
रेस्ट नेबार लगी देखो मंदिर के दिशे जे केते सुंदर दिशे मंदिर देखिए तुम बहुत सुंदर दिशे मंदिर कलर मरा है नुआ आईटा पीवार लगे पानी सुविधा कर जो आगे जो पूरा डंगर ऊपर अच्छे ना से लगी आसुचन गाधि आसुचन मैंने सियाड़ू वाओ ब्यूटीफुल तो देखो ना पहुँचे आसन से जगह के आरो दिशुचे देखो भ्यूटा बहुत हरियाण लागला न देखो डंगर ऊपर चखुन पूरा ऊपर के इटा बना है बाली आर पथर पका है रास्ता करा है आना जाना जेन मैंने आसबे तो जेन मैंने भी फैमिली धरिक आसुचन सकालू आसबे कहीं बहुत खरा हो ना हेतिर लगे सकालू आसबे जल्दी बुली कर जी आम पूरा बहुत हरियाण हो न खरा लगे और देखुन डंगर केंदा दिशे जे पूरा सुंदर जगह तले पानी अच्छे और इे मंदिर और से साइड रे गाँ अच्छे इे तो देखो बाली आर पत्थर पका है रास्ता करा है जेन बुली आसुचन आसबे 15 किलोमीटर आमर पदमपुर रु और चलो आगे जो देखो जे बहुत हरियाण लगला न खरा रे बहुत खरा हो ना हेतिर लगे तो चलो आगे जो देखो चलो जल्दी जल्दी करी तो देखो फिर डेंजर रास्ता पलि आला कहीं अधा दूर तो रास्ता बनी छन देखी दौन पथर ऊपर जी न आर छोट छोट छुआ मन के बेसी कर ऊपर के नहीं आनबे कहीं डेंजर अच्छे देखुन कहीं पथर अच्छे बहुटे अरे जो इनो केते किलोमीटर आउ 500 मीटर इनो हवा कहन केते दूर भाई किए जानी इन तले पचरानो ना दुकान रे मंदिर आउ 500 मीटर हवा कहले अरे दुटा बहुत स्पीड पलुन तले कहले 500 मीटर बोली कहन बाकी 10 minutes later पहुँची गलो देखो देखो के दिशे मंदिरटा से देखुन के आसुचे देखुन इको साउंड के आसुचे तो देखुन इधर इन तो गाधी नहीं है बहुत डेंजर अच्छे बहुत दूर अच्छे बहुत दूर से नहीं फिर पड़वा के फिर बहुत कष्ट हो गला आमके और देखुन जगह बाकी भ्यूटा बढ़िया अच्छे पानीटा भी बढ़िया अच्छे बाकी गाधी नहीं कि उतर मार तल के बहुत डेंजर है कहाँ से तलेगा मंदिर पाखे तो जो सेन जीवार पड़वा फिर पचके रिटर्न और देखुन ऊपर ऊपर पैन आसी ऊपर के हाड़ू एसी पैन लगुच हाड़ू एसी जे कही नहीं पारे बाकी अषाढ़ मस थे आम इनके ऊपर पैन पड़सी पूरे देखुन के देवदेव के जगह देखुन टे बहुत सुंदर जगह आपण मैंने सब बुली बुला कर जी ठीक अच्छे तो उसको फाइनली आम फिर पलि आसनु रिटर्न तल के क्या करमा गाधी नहीं आसन बहुत दुख लगसी से दुईटा छाड़ी मत पड़े गले न आगे तल के आमा सुन तो गाधी नहीं फिर तले गाधमा आमा कहूँ जो आम एकला चलते आसते मैंने पड़े गले न बहुत खरा करुचे बहुत पूरा खरा टेम्परेचर बढ़ी तो सो फाइनल यहाँ देखुन पलि आसन से जगह जो गाधु और देखूँ जो आगे केन्दा केन्दा अच्छे जी सेन तो गाधी नहीं है बहुत डेंजर अच्छे बाकी गाधी हवाटा हो बोलन तो बहुत डेंजर अच्छे और
ଗାଧମୁଇ ନ ଦେଖେଇ ଦେବୁନ୍ ଟିକେ ଦୁଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ କାଁ କରୁଛ ହୋ ତ ଆଗକେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁଛେଁ ଗାଧି ଫାଧି କରି 20 minutes later. তো হ্যালো ফ্রেন্ডস এটা গাধনু ইয়ে স্যাটিসফাই নি লাগলা কাঁ কর্মা কহুন এ পলৌছু ফের সে আমার যেন দেখানি সে ব্রিজ সেন গাধমু বলছু আর কাঁ কর্মা এটা ভনি লাগলা কেচকেচা হয়ে যাଉଛି আর সে যেনটা দেবদর যেনটা সেন ଥିଲା সেন তো গাধে নি ହେଲା বহুত তলকে উতরবার পড়লা এটা পলৌছু আমি আর সেন গাধমু যাও দেখুছে আগে তমকে মনকে তো ডেরি নি করুন চালুন আগে জায়গায় ফের দেখুছে 20 minutes later. দেখুন কেন্দা প্যান দিয়ে আর যেটা সেন গাধু তুমি সেটা কেটা প্যান আর এটা দেখুন সেটা গাধু যে আমার গোটে পিলা আর প্যান দিয়ে দেখুন আমি আর দেখি তুন প্যান দিয়ে আর বহুটে মাছ বি অছন আর জগল গোটে গোটে আসুছে এটা ব্রিজর তার তলে গাধুছু এটা কানা লক্ষ্মরা দেখানি না যেটাকি আমার জোর আর জোর যেটা অথন ম্যাচ আর এটা গাধুছু দেখি দেন দেখি আর আমার সেটা ওটা আসছে দেখি দেন সেটা দেখে দেন আর যারা দেখুন লোকମାନେ গাধুছন ঠিক পাইলে লোকମାନେ গাধুছন দেখি দেন টিকে আর দেখুন এটা ওটা আমার তাকে ইয়াতে যাকে দেবে पहले मोड़े नहीं बाहर इन नहीं करी तुम जानो गामछा भी खुल गया मेरा बोलछे जी कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये अरे इधर देखिए तुम ठीक है कौन ये कान का उधर के कितना कौन जाओ तो ठीक हो जाए चालू और गाड़ी फाड़ी को देखो 1 hour later. তো হোটেলকে পলে আসুন আর এটা খাওছু দেখুন সাদা ভাত আর এই দুইটাকে দেখুন খেয়ে দেউছন এটা লোক মানে তো চালুন খেয়ে করে কথা হচ্ছে আর আগে যে দেখুছে কেন্দা কেন্দা কাଣା করু তো খেয়ে পি করে এটা সব বাহান্ন আর ইহাদে ଯିମୁ এটা কাঁ হোটেল পাহাড়ি হোটেল চলো চলো গাড়ি চলো আর এটা পদমপুর পান্নাগড় যাওয়ার রাস্তারে আছে তো চলুন আগে যাও আর দেখো যাই চলুন 1 hour later. তো হ্যালো সো ফাইনালি দেখুন এটা পৌঁছে যানো দেহতা আর এটা দেখুন মিক্স ফ্রুট পৌঁছু পিয়া হো পিয়া One hour later. তো ভিডিওটা এতকি ଥିଲା ଦେଖିଲେ ভিডিওটা কেনতা লাগলা সবসক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে আউ পুরা হালত খরাপ হয়ে গলান খরা দিন নি পৌঁছিবা তেল ইনু আছে আউ আমার গাঁ আছে ইনু 10-15 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার হবা বলো তো আউ ভিডিওটা কেনতা লাগলা ই কইবে আর কমেন্ট করুন আর গোটে মোর চ্যানেল আছে ডিসক্রিপশন রে লিংক দে দে যে করে সাবস্ক্রাইব করে দুন লাইক করুন শেয়ার করুন এন্ড কমেন্ট করুন পিয়া স্টুডিও 729 সার্চ করবে আর তো তাহলে ইন ভিডিওটা রখি দেন বহুত দিন পরে ব্লগ ভিডিওটা যেহেতু আসলা এটা আর ইন ভিডিওটা রখি দেন তো যে মাস সমলে ভিডিওটা ইন তাহলে এন্ড করে দেন